बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एहतसाब और शफाफियत। आइए देख लेते हैं इनके पॉइंट्स, फिर इसका ओवरव्यू। नंबर वन है कि शफाफियत इस बात को यकीनी बनाती है कि ऐसी मालूमात दस्तयाब हों जो हुक्काम की कारकर्दगी को जांचने और अख्तियारात के किसी भी मुमकिना गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकें। इस लिहाज से शफाफियत एहतसाब के हुसूल के लिए काम करती है, जिसका मतलब है कि हुक्काम को उनके अमाल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। Transparency ensures that information is available that can be used to measure the authority's performance and to guard against any possible misuse of powers. In that sense, transparency serves to achieve accountability, which means that authorities can be held responsible for their actions. नंबर टू है शफाफियत आपके कारोबार को उसके स्टेक होल्डर्स बशमूल सार्फिन, मुलाजमीन और सरमायाकारों के साथ एतमाद कायम करने के काबिल बनाती है। स्टेक होल्डर्स को आपकी तंजीम की कारकर्दगी और असरात का जायजा लेने के लिए ज़रूरी मालूमात फराहम करके जवाबदेही को भी बढ़ाता है। Transparency enables your business to establish trust with its stakeholders, including customers, employees and investors. It also enhances accountability by providing the necessary information for stakeholders to evaluate your organization's performance and impact. Transparency increases credibility and accountability. I think the currency of leadership is transparency. You have got to be truthful. I don't think you should be vulnerable every day, but there are moments where you have got to share your soul and conscience and people and show them who you are and not be afraid of it. शफाफियत साख और एहतसाब को बढ़ाती है। मेरे ख़्याल में क़यादत की करेंसी जो है वो शफाफियत है। आपको सच्चा होना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आपको हर रोज़ कमज़ोर होना चाहिए, लेकिन उसे लम्हात में जहां आपको अपनी रूह और ज़मीर लोगों के साथ बांटना होगा और उन्हें दिखाना होगा कि आप कौन हैं और उससे खौफज़दा नहीं हैं। शफाफियत और एहतसाब मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं बशमूल हुक्मरानी, कारोबार, ज़ाती ताल्लुकात में अहम उसूल हैं। इनमें खुला और ईमानदाराना रवैया, किसी के अमाल की जिम्मेदारी लेने की आमादगी और फैसलों या नताइज के लिए वाज़ेह वजाहत या जवाब फराहम करने की सलाहियत शामिल है। यहाँ शफाफियत और एहतसाब पर एक करीबी नज़र ये है कि शफाफियत से मुराद मालूमात, आमाल और फैसला साजी के अमल की कुशादगी और रसाई है। उसमें मुताल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स और अवाम को वाज़ेह और दुरुस्त मालूमात फराहम करना शामिल है। शफाफियत एतमाद पैदा करने में मदद करती है, सालमियत को फ़रोग़ देती है और फैसलों और अमाल की बेहतर तफ़हीम व तशख़ीस की इजाज़त देती है। ये मौसर निगरानी को भी काबिल बनाता है, बदउनवानी को रोकता है और इंसाफ को फ़रोग़ देता है। कारोबार में शफाफियत में हैसियत याफ्तगान मुलाजमीन, सार्फिन और दीगर मुताल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स को कंपनी के ऑपरेशंस, माली हैसियत और फैसला साजी के अमल के बारे में वाज़ेह और दुरुस्त मालूमात करना शामिल हैं। शफाफ कारोबारी तरीक़े एतमाद को फ़रोग़ देते हैं, सरमायाकारों को राग़िब करते हैं और एक मस्बत साख को फ़रोग़ देते हैं। ये सार्फिन को बाखबर इंतखाब करने के काबिल भी बनाता है और कारोबार को उनके अमाल के लिए जवाबदेह रखता है। ज़ाती ताल्लुकात में शफाफियत का मतलब खुला, ईमानदार और एक दूसरे के साथ आने वाला होना है। इसमें मौसर मवासलात, मालूमात का इश्तराक और किसी के कौल और फ़ेल के लिए जवाबदेह होना शामिल है। ताल्लुकात में शफाफियत एतमाद पैदा करती है, बॉन्ड्स को मजबूत करती है और तनाज़ात को बेहतर तौर पर समझने और हल करने की इजाज़त देती है।
اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کسی کے اعمال اور فیصلوں کی ذمہ داری اور جواب دہی ہے۔ اس میں کسی کے رویے کے نتائج کو تسلیم کرنا اور قبول کرنا اور دوسروں کے سامنے جواب دہ ہونا شامل ہے۔ خاص طور پر جب طاقت یا وسائل سونپے جائیں، احتساب اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ افراد یا تنظیموں کو ان کے اعمال کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کا جائزہ لیا جا سکے۔ کاروبار میں احتساب کسی کے فیصلوں اور اعمال کے نتائج کے لیے ذمہ دار ہونا شامل ہے۔ اس میں واضح مقاصد کا تعین، کارکردگی کی پیمائش اور کامیابیوں ناکامیوں کی ملکیت لینا شامل ہے۔ کاروبار میں احتساب یقینی بناتا ہے کہ افراد یا ٹیموں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، مسلسل بہتری کے کلچر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجموعی کارکردگی اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذاتی تعلقات میں احتساب کا مطلب ہے کہ کسی کے رویے اور دوسروں پہ اس کے اثرات کی ذمہ داری لینا، اس میں غلطیوں کو تسلیم کرنا، ضرورت پڑنے پہ معافی مانگنا، صورتحال کو سدھارنے یا بہتر کرنے کی کوشش کرنا شامل ہے۔ تعلقات میں احتساب اعتماد کو مضبوط کرتا ہے، باہمی احترام کو فروغ دیتا ہے اور صحت مند مواصلات اور تنازعات کے حل کو فروغ دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ شفافیت اور جواب دہی بنیادی اصول ہیں جو مختلف حوالوں سے اعتماد، دیانت اور ذمہ دارانہ رویے کو فروغ دیتے ہیں اور اچھی حکمرانی، اخلاقی کاروباری طریقوں اور صحت مند ذاتی تعلقات میں حصہ ڈالتے ہیں۔ ان اصولوں کو اپنانا ایک زیادہ کھلے، منصفانہ اور انصاف پسند معاشرے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ شفافیت اور احتساب ایک فروغ پذیر پیشہ ورانہ ماحول کی بنیاد ہیں۔ ان اقدار کو اپنانے سے اعتماد بڑھتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور بالآخر بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کی ملکیت لینا چاہیے اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ شفافیت اور جواب دہی کو ترجیح دے کر ہم ایک ایسا کلچر تخلیق کرتے ہیں جہاں ترقی اور کامیابی پنپتی ہے۔ آئیے دوسروں کو ان اقدار کو اپنانے اور اپنے کام کی جگہ پر مثبت اثر ڈالنے کی ترغیب دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کورس اور دیکھتے ہیں اس میں کیا میسج ہے۔ ٹرانسپیرنسی انکریزز کریڈیبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔